sakit dalam hati itu cuek aja kita. Na'udzubillah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan terus saking sayangnya Allah kepada umat. Saking sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, maka diingatkan dengan berbagai macam ujian supaya apa? Kembali kepada Allah, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Sebab banyak orang yang dipanggil oleh Allah sering tapi dengar mah kagak. Hayya 'alal shalah. Dengar nggak kira-kira? Kalau sampai nggak dengar budek. Hadirin yang dirahmati Allah, nyatanya telinganya dengar, tapi tiba-tiba saja dia punya tubuh seolah stroke. Nggak mampu bergerak. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diingatkan lagi kita supaya apa? Kembali kepada Allah. Allah sayang kepada kita. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya mah mau ada virus kek mau kagak lah, mampus mah tetap aja. Iya nggak? Ya ukuran mampus mau ada virus mau kagak ukuran. Oh, ada orang yang sehat tahu-tahu mampus ada. Lah tiba urusan virus pakai ngeri-ngeri amat. Ya subhanallah. Cuman perlu jaga diri mah perlu, tapi takut jangan. Ya. Kita tetap berusaha menjaga diri kita untuk nggak kena penyakit. Ikhtiar tetap wajib, hadirin rahmati Allah. Cuma jangan sampai tadi berlebihan. Ni ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini diingatkan kita bahwa segala macam ibadah bisa jadi yang selama ini diperintahkan oleh Allah kita belum maksimal melaksanakannya. Betul? Ngaji kita bisa jadi belum karena Allah, tapi paling enggak lumayan lah udah hadir mah. Ya. Zikir kita, banyak zikir kita muncul, banyak zikir kita itu biasanya mah kalau lagi masalah doang. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, baru zikirnya banyak banget. Masalah hilang, lah hilang juga zikirnya. Standar umum itu. Nah, subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Baca Quran pun kalau lagi ada urusan banyak, biasa itu mah. Baru pada rame-rame baca Quran, kemarin kemana? Ya kemarin kita cuekin Quran kita nih, subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan segala macam kejadian yang Allah berikan kepada kita, paling tidak mengingatkan kepada kita Allah nunggu kita mumpung kita masih hidup. Kira-kira ditungguin Allah pengen lagi mati apa hidup dah enakan? Hah? Ditungguin Allah saat mati apa saat hidup dah? Ya, mati sebetulnya mah enaknya, cuman punya amal apa enggak, persoalannya itu. Ini subhanahu wa ta'ala. Maka paling tidak sekarang kita ditunggu oleh Allah itu dalam kondisi kita masih diberikan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apa yang kita bisa lakukan selama itu sebuah kebaikan, nih subhanahu wa ta'ala. Kalau memang masih sempat silaturahim. Kalau memang masih sempat berzikir, nggak usah banyak, tapi sempat masih ada zikirnya, zikir teruskan. Kalau memang masih sanggup untuk bisa baca Quran, lanjutkan bacaan Qurannya. Kalau memang kita masih bisa bersedekah dengan harta, lanjutkan sedekahnya. Kalau ternyata sedekahnya baru sampai tenaga, lanjutkan sedekahnya. Kalau memang ternyata sedekah kita cuma sebatas senyum kita terhadap orang lain, nyengir aja terus. Ini hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Senyum aja terus, paling tidak itu bagian dari sedekah. Ini ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini seluruh dunia diingatkan untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin tidak pernah ada dari zaman dahulu sampai hari ini Mekah sesepi ini.
Dari zaman dulu sampai hari ini ya, dari zaman dulu mungkin belum pernah ada kecuali hari ini Madinah sesepi itu. Ini ada subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini peringatan buat kita bahwa ayo kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bukan malah takut mikirinnya harus punya obat ini, obat itu. Banyakin dekat sama Allah. Paling tidak, kalaupun ternyata kita dekat Allah mampus, paling enggak syahid. Hadirin ya, ini Romawi berbondong-bondong nyari masker segala macam, nah mati lagi nungguin masker, lah sangit ya, matinya apa? Sangit. Tapi kalau kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah kalaupun meninggal dunia syahid. Tapi insya Allah jamaah PPH disehatin terus. Masyarul hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nih, ini masih mending nih, maaf nih. Urusan ibadah yang lain, urusan umroh ini masih mending. RTJ tadi mengatakan insya Allah keberangkatannya ditunda. Romannya saya harusnya ini tanggal berapa ini? Hah? Harusnya saya ada di pesawat ini ya, keberangkatan tanggal 17 Maret bersama hampir 90 jamaah, tapi ditunda semua nih subhanahu wa ta'ala. Tapi masih mending Mekah ditunda untuk dibuka kembali. Andaikan Mekah ternyata dinyatakan tutup selamanya, kasihan yang belum sempat umroh. Ayo lo mau kemana lo? Ini subhanahu wa ta'ala. Kemarin jual tanah kita pada kemana? Ini hadirin dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kita ini masih mending ditunda keberangkatannya, sementara ditunda, nanti insya Allah bakal berangkat lagi. Pertanyaannya, kalau ternyata Mekah Madinah ditutup selamanya, kita yang belum sempat berangkat ibadah haji, belum sempat berangkat ibadah umroh, mau bagaimana? Ini pentingnya, jangan nunggu ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan iklan ini mah ya, sebab itu tadi, jangan sampai kesempatan kita melakukan ibadah tungkulan. Paham tungkulan? Ya, entar-entaran. Jangan, ya subhanahu wa ta'ala. Maka Masya Allah, dari sekarang mungkin ya kita masih mau sedekah, alhamdulillah, lanjutkan sedekah kita, karena bisa jadi nanti satu saat tidak satupun orang yang mau menerima sedekah kita. Mau kemana kita sedekah? Hari ini masih mending, masih ada majlis taklim. Nanti majlis taklim bisa saja hilang, kita mau ngaji di mana lagi? Ini subhanahu wa ta'ala. Hari ini Quran kita masih ada di rumah kita, nanti satu saat Quran akan kembali ke Lauhil Mahfuz. Mau kapan kita baca Qurannya lagi? Ya hadirin yang dirahmati Allah, diingatin terus, kita diingatin lagi akan kebaikan. Oleh sebab itu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan saat Mekah dibuka kita berangkat semua. Udah setoran belum? Udah amin aja. Nggak apa-apa deh, mudah-mudahan dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan niatan kita diberikan kemudahan oleh Allah, dan seluruh jamaah yang niat melaksanakan ibadah haji. Kalau Bang Diman kan tahun ini insya Allah berangkat ya Bang Diman, insya Allah. Cuman kabar-kabarnya haji tahun ini pun nggak diberangkatkan katanya. Tapi nah ini kan baru kata-katanya ya, tapi mudah-mudahan udah dibuka gitu. Cuman Bang Iman doang kali. Nah subhanahu wa ta'ala ya, mudah-mudahan dilancarin ya, mau berangkat haji mau berangkat umrah semuanya dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hari ini al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawna al-jahima thumma la tarawna 'ainal yaqin
ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب ماله وأخرجه كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. الله أكبر. الذي ذكر على فدائها عليهم مرسلة في عمد ممددة. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لم يجعل كيدهم في تدبير وأرسل عليهم أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش في رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين والمصلين الذين هم صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما عنه وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ونحن على ذلك من الشيء نشهد الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا ربنا يا رحيم. أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا